So hello sa tanan, karon magbata og database setup and table creation in WAMP server. So first step na to button is install the WAMP server from the link provided here. So muna siya, click na nato ni, then mo ta sa link, then click mo download. So since sa download na ako siya, so na to button is i-install nimo, and sa taskbar dinhi na kay makita green, so mo ni siya. So click nimo ni siya, tapos ato ka sa PHP may admin, then click nimo ni. So mo ni ka dinhi sa kaning website or kaning ano. So the next step is kung man click is ang gamiton ng mga username is root. So mo na siya root, and ang password is leave empty lang daw. So login mo. So nata din sa PHP may admin na ano interface. So after logging in, you will see a localhost server where your database are located. So to create a schema or database for your system, click new on the left sidebar to create a new database named CMS. So since nabutan na ako siya, so para makita, magbuhat ko sa ano siya, new, then ang pangalan daw nato is CMS. So din niya siya. So lahiw na nato. Nako na tong CMS. Then click create. Duha ka S ng button. So darata. So the next step is next step na to is step 5. Once you've created your database, it will appear on the left sidebar along with other databases. To create tables, click your database CMS, then add a user table with 5 columns and create. After that, insert the following column names for the user table and make sure to follow the correct naming conventions and storage types. So next step na to button is mag-create og table name. So atong first table is user. So mo na siya ang user. So user, then check na to kung pila ka column. So 5 columns siya. Dinhi ta mag ano og columns. 5. Then click create. So here dinhi ka magbutang og name, type siyang ano, tapos iyang null index. So you follow na nato nino since na may ano instruction provided. So butang nato din ni is user ID. Then the next is full name, username, password, and yan type. So sa type is varchar, then sa password is blob or blob. So daran si username is same, blob gyapon. Then ang full name is varchar, and ang user ID is int. So leave empty lang nato ning length value sa int na type, tapos kaning sa block sa blob. So atong kuanan din ni is ang naka varchar. So dinhi butan nato din sa full name is 500, then ang sa type is 45, and dinhi so leave natin sila as is, and anito sa null index. So dinhi i-click mo siyang primary, then click go, tapos check the a-i comments, and here sa storage engine is ano na to siya, InnoDB. Then after that, click save. So mo na siya nakabatag sa para sa user. So the rest na table is same lang. Nataraga po na ano nga step or procedure. Hantod mahuman nato sila tanan until di runs request table. So nahuman na ako siya guys. Ako lang ipakita din ni kung gusto siya pagbuhat o sa pagbuhat og table. So mao ra to.